Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam video yang lalu kita sudah belajar Zeitfrageorter. Untuk video kali ini kita akan belajar possessive artikel im Akkusativ. Na und los, fangen wir an. Lektion 31, pelajaran 31. Possessive artikel im Akkusativ. Artikel kepemilikan dalam kasus akusatif. Dalam pelajaran 22 kita sudah mempelajari possessive artikel im nominatif. Nah, sekarang kita melanjutkan ke possessive artikel im akusatif. Possessive artikel artinya artikel kepemilikan. Nah, im akusatif maksudnya benda yang dimiliki itu menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Possessive artikel atau artikel kepemilikan adalah kata yang menunjukkan pemilik dari suatu benda. Kata ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu diikuti oleh kata benda. Kalau untuk possessive artikel im nominatif pertanyaannya apa milik siapa, maka untuk possessive artikel im akusatif pertanyaannya milik siapa dikenai pekerjaan apa. Tabel ini adalah tabel possessive artikel. Di sini saya juga masih menyertakan possessive artikel im nominatif dan akusatif secara bersamaan supaya kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Hal yang perlu kita ketahui yang pertama, siapa pemilik benda itu? Apakah dia orang pertama, kedua, atau orang ketiga? Apakah dia tunggal atau jamak? Yang kedua, apa artikel benda itu? Apakah dia bergender maskulin, feminin, atau neutral? Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa possessive artikel untuk benda yang bergender maskulin mengalami perubahan pada kasus akusatif, seperti main menjadi meinen, dain menjadi dainen, und so weiter. Sementara untuk benda yang bergender neutral, feminin, dan plural, possessive artikel im nominatif sama dengan possessive artikel im akusatif. Kita mulai dari orang pertama tunggal, ich atau saya, sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, untuk benda maskulin, possessive artikelnya meinen, untuk benda yang bergender neutral, mein, untuk benda yang bergender feminin dan benda plural, meine. Contoh benda maskulin, der Pullover. Das ist mein Pullover. Itu adalah baju hangatku. Pullover menjabat sebagai subjek, nominatif. Mein Pullover. Perhatikan kalimat berikutnya. Ich wasche meinen Pullover. Saya mencuci baju hangatku. Mengapa menjadi meinen? Karena pullover dalam kalimat ini menjabat sebagai objek penderita atau akusatif objek, dan pullover bergender maskulin. Dalam pelajaran 24 dengan tema artikel im akusatif, kita sudah membahas secara jelas apa itu akusatif objek. Kalau kalian belum terlalu paham tentang akusatif objek, kalian bisa pelajari kembali video pelajaran 24. Lalu bagaimana kalau bendanya itu bergender neutral? Contohnya das Haus. Mein Haus ist groß. Rumahku besar. Kasus nominatif.
Ich mag mein Haus. Saya menyukai rumahku. Ini kasus akusatif. Dalam kalimat yang kedua ini, walaupun rumah menjabat sebagai objek penderita, tapi posesif artikelnya tetap mein. Mengapa? Jawabannya, karena Haus bergender neutral. Das Haus. Untuk benda feminin, kita ambil contoh di Katze. Posesif artikelnya tetap meine. Wo ist meine Katze? Kasus nominatif. Ich suche meine Katze. Saya sedang mencari kucingku. Akusatif, Kis. Jadi di sini tetap artikelnya meine. Untuk benda plural, posesif artikelnya tetap meine. Kita ambil contoh die Hunde. Das sind meine Hunde. Nominativ. Ich trainiere meine Hunde. Akusatif case. Saya melatih anjing-anjingku. Selanjutnya, orang kedua tunggal bentuk informal du atau kamu sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, untuk benda maskulin, posesif artikelnya deinen, benda neutral dein, benda feminin dan plural deine. Contoh der Pullover. Dein Pullover ist schön. Pullover menjabat sebagai subjek nominatif. Ini sudah kita pelajari pada pelajaran 22. Ich finde deinen Pullover sehr schön. Menurut saya, baju hangatmu sangat bagus. Kenapa posesif artikelnya menjadi deinen? Jawabannya, karena pullover bergender maskulin dan dia menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat ini. Contoh benda neutral, das Haus. Saya sengaja mengambil contoh-contoh yang sama supaya kita hanya untuk lebih menyederhanakan ya. Ist das dein Haus? Apakah itu rumahmu? Ich finde dein Haus toll. Menurutku rumahmu keren. Nah, jadi di sini dein tetap ya, tetap dein. Kenapa? Karena bendanya bergender neutral. Contoh benda feminin die Katze. Das ist deine Katze. Nominativ. Warum suchst du deine Katze? Mengapa kamu mencari kucingmu? Akusatif. Tapi posesif artikelnya tetap sama-sama deine. Karena bendanya feminin. Contoh benda plural die Hunde. Anjing-anjing. Sind das deine Hunde? Apakah itu anjing-anjingmu? Kasus nominatif. Ich mag deine Hunde. Saya menyukai anjing-anjingmu. Kasus akusatif. Jadi, baik im nominatif maupun im akusatif, posesif artikelnya sama-sama deine, karena bendanya plural. Berikutnya, orang ketiga tunggal, dia. Masih ingat kan kalau orang ketiga tunggal di dalam bahasa Jerman dikategorikan ke dalam 3 gender, maskulin, feminin, dan neutral. Sekarang kita masuk pada orang ketiga tunggal er atau dia maskulin sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, untuk benda maskulin, posesif artikelnya seinen, untuk benda neutral sein, untuk benda feminin dan plural seine. Das ist Nicholas. Er kommt aus Meksiko. Itu adalah Nicholas. Dia datang dari Meksiko. Das ist sein Pullover. Itu adalah baju hangatnya. Nominatif. Wie findest du seinen Pullover?
Bagaimana menurutmu baju hangatnya? Nah, di sini posesif artikelnya menjadi seinen karena kasus akusatif. Das ist sein Haus. Itu adalah rumahnya. Er pflegt sein Haus gut. Dia merawat rumahnya dengan baik. Nah, jadi di dalam kalimat ini baik akusatif maupun nominatif dia sama-sama sein karena benda yang dimiliki itu bergender neutral. Das ist seine Katze. Itu adalah kucingnya. Er liebt seine Katze. Dia mencintai kucingnya. Di sini juga baik kasus akusatif maupun nominatif sama-sama seine karena benda yang dimiliki itu bergender feminin. Kemudian benda plural, das sind seine Hunde. Itu adalah anjing-anjingnya. Manchmal trainiere ich seine Hunde. Kadang-kadang saya melatih anjing-anjingnya. Nah, untuk benda plural juga, posesif artikel im nominatif dan im akusatif sama-sama seine. Selanjutnya kita masuk pada orang ketiga tunggal sie, dia feminin sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, untuk benda maskulin, posesif artikelnya ihren, untuk benda neutral ihr, untuk benda feminin dan plural ihre. Perhatikan ya cara bacanya, bukan ihren, melainkan ihren, ihr, ihre. Dan di sini i-nya huruf kecil. Das ist Marina. Sie wohnt in Berlin. Itu adalah Marina. Dia tinggal di Berlin. Contoh benda maskulin. Das ist ihr Pullover. Itu adalah baju hangatnya. Nominative case. Sie trägt ihren Pullover gern. Dia suka memakai baju hangatnya. Akusatif case. Nah, di dalam kalimat yang kedua ini, posesif artikelnya menjadi ihren pullover. Karena pullover bergender maskulin dan menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Das Haus. Das ist ihr Haus. Itu adalah rumahnya. Ich finde ihr Haus gemütlich. Menurutku rumahnya nyaman. Jadi di sini posesif artikelnya baik nominatif case maupun akusatif case sama-sama ihr Haus. Benda feminin, die Katze. Das ist ihre Katze. Itu adalah kucingnya. Sie liebt ihre Katze. Dia mencintai kucingnya. Jadi di sini juga baik nominatif case maupun akusatif case sama-sama ihre. Contoh benda yang dimiliki benda plural, die Hunde. Das sind ihre Hunde. Itu adalah anjing-anjingnya, nominatif. Ich finde ihre Hunde nett. Menurut saya, anjing-anjingnya baik. Akusatif. Di sini juga posesif artikel kasus akusatif dan nominatif sama-sama ihre. Selanjutnya, untuk orang ketiga tunggal S atau dia neutral sebagai pemilik bendanya akan kita bahas pada pelajaran 32, posesif artikel im akusatif Teil 2. Karena kalau dipaksakan dalam satu video, dia nggak muat terlalu banyak. Danke, auf Wiedersehen.